O'z holiga tashlab qo'yib bekor qildimmikin? Zulfiya bolani nima qilarkin-a? Bir tomonda qizlarim, bir odam bunaqa paytda nima qilishini bilmay qolarkan. Xabar olishim kerakmidi? Ya Xudoyim. Bir tomonda Zulfiya bilan hali tug'ilmagan bolam. O'zing menga to'g'ri yo'l ko'rsat. Sevara? Ha, kiring. Assalomu alaykum. Sizni ko'rgani keldim. Meni sen bu yerda nima qilyapsan? O'zi, ofisingiz o'zgarib ketibdimi, dada? Uyga kech kelyapsiz-da. Uyda ham ko'raverarding. Menga ham ish topiladimi? Dada. Ha. Nima, o'zingizni qizingizni ishga olishni istamaysizmi? Ataylab yo'q deyapsiz-a? Yo'q. Seni sohang boshqa-ku. Sen bo'lsa mediaga o'qigansan. Zam. Bizniki biznes. Qiziq. Sevara, sen biron bir media markazlar yaxshi. Agar bilsangiz, hamma sohani ham media boshqaradi. O'zi shundoq ham PRchilar yetarli. Bizda o'zingga ishga kirganing yaxshi. Kompaniyani PR bilan shug'ullanardim. Yo'q demang, dadajon. Iltimos. O'ylab ko'raman. Xo'p. O'ylab ko'raman. Buving O'tiribdilar, xonalardan chiqmay. yaxshimilar? Yaxshilar, bir navi. Qali, yoqdimi? Qani men bir xabar olaychi. Osh bo'lsin. Rahmat. Ajoyib, juda ham mazali. Oling, dadajon. Dadajon, hozir kelaman, xo'p? Mayli, eshikka. Assalomu alaykum. Qara. Kimmi? Oyoq kiyimi? Yaxshi keldingizmi? Rahmat. Keldingizmi? Shirin ovqatni hidi chiqyaptimi? Adajonim kelganlar. Boramagan endi xabar olganlar kelib qoptimi? O'zi, xabar olgani kelibdilar. Bir umr qizidan xabar tinchlikmi? Nega kelibdilar? Sizni kutib o'tiribdilar. Jonga tegdi, endi kelmayaptimi? Unisi ham, bunisi ham. Yo, pul berib qo'yganlarga kechqurunlar uyqularga pul berib qo'ydim deb biz bilan birga yashasalar kerak hali. Shunaqa. Chiddiysiz. Pulni olib qo'ydingiz-da. Hey, qaytarib beraman o'sha pullarini. Shundoq ham berasiz. Faqat ishlatib oling, keyin berasiz. Ya, assalomu alaykum. O'tiravering. Alaykum assalom. Qochchi. Siz yaxshi keldingizmi? Baquvvat. Ha, rahmat. Rahmat, emasdim. Hozir olib kelaman. Qani ilohim, tinchlik xotirjamlik bo'lsin. Mayli, ozgina bo'lsa, yo'q dema. O'tir. Qorningiz ochilsin. Bo'lyaptimi? Charchamasdan. Yaxshi keldingizmi? Salomatmisan? Rahmat. O'zi yaxshi. Mana shu xonadonda faqat to'ylar bo'lsin. Allohu akbar. Yaxshi, bo'ladi. Men xo'sh-ku, ishlar qanaqa ketyapti? Isrof qilmayapsanmi? Yo'q. Men bergan pullarni ish qilib behudaga rahmat, Xudoga shukr. Omadingni bersin. Yaxshi. Hozircha o'ylagan ishlarimiz amalga oshyapti. Rahmat. Namchi qolib ketding? Yaxshimisan? Qalaysan? Olib keldim. Olib keldingmi? Ha, buni topishni o'zi bo'lmadi. Nasini o'zi yetadi. Qara, o'ldirib qo'yma. Ta'sir qiladimi? Ozgina
ta'sir qilmasa-chi? Sutka uxlaydi. Ishon, sinalgan. Xavotirlanma, ta'sir qiladi. Menga ishon. Necha soat uxlaydi? Bir sut. अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, हमारी आज की वीडियो में आज दूसरा दिन था। आसमान पे रुई की तरह सफ़ेद बादल थे, लेकिन आसमान पर नीला रंग बहुत उठ रहा था। परिंदों को भी ये मौसम भा रहा था, लेकिन तभी गोल दर गोल परिंदों की चहचहाट कानों में रस घोल रही थी। लान में मौजूद सुर्ख सफ़ेद गुलाब पर शबनम के कतरे थे और सूरज की किरणें पड़ने से इसके हुस्न को दुबला कर रही थी। वो कितने टाइम से बालकोनी से हसीन मनाजर देख रही थी, जब नूरा ने खलल डाला, छोटी बीबी आपका फ़ोन है। वो चौंकी और अगले ही पल डर डर सीढ़ियाँ उतर कर लाउंज में रखे ग्रिडल से रिसीवर उठाने लगी। हेलो नाजरीन, सारिया मैं अतिया बोल रही हूँ। तुम कब आओगी? कितने दिन वेट करना है? इधर जल्दी का है, लेकिन अब मामा मान तो जाएं। नाजरीन, जबकि इधर आओ कि तुम जल्दी आना, सर मज़र ने कहा है परसों जाना है। इसने बेदिली से फ़ोन रखा। सारिया एजाज तरमज़ी की एक इकलौती औलाद थी। यूनिवर्सिटी की तरफ से पिकनिक का मौका मिला था, लेकिन सबाहत बेगम सारिया की जुदाई का सुनते ही बेहिस हो गई। गवारा नहीं कर सकती थी तो ये कैसे मुमकिन था कि वो हफ्ते बाद घर आती। एजाज तरमज़ी बार बार समझा रहा था, लेकिन वो आप बच्ची नहीं कि अपना ख्याल न रख सके। आपको क्या पता एजाज, वो अपना ख्याल भी वक्त पर नहीं रखती, और इसे तो हम खाना भी उठाकर खिलाते हैं, जबकि इसके कमरे की लाइट भी हम खुद ऑफ करते हैं। अरे बेगम, मुझे मालूम है आप बहुत परेशान हो, मैं लेकिन इसे और इसके जज्बात को समझना चाहता हूँ। मुझे इसके जज्बात का भी ख्याल है। जबकि ये अपना काम खुद करेगी तो हमें इसकी एतमादी बढ़ेगी। अब भी बस बेटी की साइड लें। इन्होंने सोफ़ा कुशन गोद में लिया और सोफ़े पर अपनी आंखें मेज दी। एजाज तरमज़ी मुस्कुराने लगे। कांच का खूबसूरत गिलास वो अपने लबों के साथ लगाने लगे जबकि सारा के फ़ोन पे आई फ़ोन की बेल बजी। कॉल पिक करके आई फ़ोन की कॉल सुनने लगी, जबकि सारा ने बोला, अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जनाब, अकेले अकेले पिकनिक मनाया जा रहा है और हम नाचीज़ों को याद तक नहीं किया। भाड़ में जाओ, तुम तो मेरा मजाक ही उड़ाते रहते हो, मरो तुम। सारिया अजाई वो उठ के बैठ गई। इतनी अजाई में उठ के बैठ गई। मेरे क्या ख्याल है कि मैं अब अपनी ज़िम्मेदारी खुद नहीं उठा सकती फ़हद, जबकि तुम मेरी मामा को मना सकते हो। फ़हद, मामा जाने मैं जानूं या मेरा काम जाने, बहुत लापरवाही हुई, लेकिन अब तुम लापरवाही नहीं करोगे। वो मासूमियत से गोया हुई तो फ़हद ने बोला, वाकई ही मैं सच कह रहा हूँ, तुम अपनी तैयारी पकड़ो, मैं चच्ची जान को मना लूँगा। फ़हद, तुम सच कह रहे हो? नाजरीन, झूठ मैं नहीं बोलता। वो जानती थी एक वही था जिसकी बात मामा नहीं टाल सकती थी। वो बहुत अच्छे अंदाज में इन्हें समझा भी देता। अच्छा ठीक है, अब मुझे नींद आई है, सुबह मुलाकात होती है। जबकि उसने अपने कमरे का लैंप ऑफ किया और नींद में सो गए कि अब वो दोनों बिल्कुल बड़ी ही समझौती बात पर थे कि हम सुबह अपनी पिकनिक पे जाने के लिए तैयार हैं। जबकि एक सायरा ने अपनी सारी पैकिंग करके बिल्कुल हर चीज़ को रेडी कर दिया था। वो ये बताना चाहती थी कि मैं एक कितनी ज़िम्मेदार हूँ। पिकनिक के सोचते सोचते कि कब नींद आ जाए, ये सारा को कुछ पता नहीं चल रहा था। सुबह जब आँख खुली तो गैर मुतवक्का सा शोर था। जल्दी से स्लीपर पहने साइडर टेबल पे पड़ा जूस का मग्गा उठाया, जिस पर एजाज फैमिली की खुशहाल तस्वीर अवीज़ा थी। वो 2 घूंट लेकर कमरे से बाहर लाउंज में आई। बस बेगम, आप चुप हो जाओ, वो देखेगी तो क्या सोचेगी। एजाज तरमज़ी सबाहत बेगम को तसल्लियाँ दे रहे थे। सबाहत बेगम आंसू साफ कर रही थी, साथ ही सारिया की तरफ देखने से ग्रेज कर रही थी। सारिया अगर सोफ़े पे बैठ गई, क्या हुआ अम्मा, आप क्यों रो रही हैं? सबाहत बेगम ने कोई जवाब न दिया। वो एजाज तरमज़ी को देख रही थी। एजाज तरमज़ी ने कहा, बेटा कोई बात नहीं, आप नाश्ता करो और अपनी तैयारी पकड़ो।
آپ کو بہت جلدی ہے اور آپ نے جانا بھی ہے۔ پاپا آئی کانٹ بلیو۔ وہ چیخیں اور بے یقینی کے انداز اچھل رہی تھی۔ اگلے ہی پل وہ تیار ہونے لگی اور اعجاز پکارتے رہ گئے۔ وہ کب سے بیٹھی تھی جب سفینہ بیگم نے پکارا، سحر کب سے سردی میں بیٹھی ہوئی ہوں، اٹھو چلو اندر جاؤ، تم نے سیڑھیوں پر بیٹھ کر اپنا آپ کو ویران کر لیا ہے۔ سحر چونکہ مجھے ایسا موسم بہت پسند ہے، آپ ٹینشن نہ لیں، آپ جائیں، میں زاہد کے لیے دروازہ کھول دوں گی۔ ارے نہیں ڈائریا، آپ جاؤ اندر آرام کرو، آپ کے سر میں درد ہو جائے گا، پھر مجھے آپ کے لیے کوئی نہ کوئی میڈیسن لانی پڑے گی۔ اس نے بغیر کسی مزاحمت کے اپنے چپل پہنی اور کمرے میں چلے گئی۔ کمرے میں جاتے ہی لائٹ آف ہو گئی، جبکہ لائٹ آف ہوتے ہی اسے بھی ڈر لگنے لگا کہ اب سائرہ کا کیا ہوگا۔ سائرہ تو گھر سے اکیلی چلے گئی ہے، صبح جلدی اٹھ کر وہ ناشتہ بھی نہیں کر سکتی جبکہ ہم اسے جا کے اس کے کمرے کی لائٹ کو آف کرتے ہیں۔ پانی مل سکتا ہے؟ جی نہیں، پانی ابھی تک ہے نہیں، جبکہ پانی آتے ہی اس نے اسے پانی کا گلاس دیا اور بتایا کہ ہم اپنی ہر چیز کو ایک دوسرے سے جوڑ سکتے ہیں۔ سائرہ نے جا کے فون کیا اور بولا، ہاں ماما میں ٹھیک ہوں۔ ناظرین، آگے آتے ہوئے ایپیسوڈ میں ہم